बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। जब भी 16 दिसंबर का दिन आता है और पाकिस्तान टूटने की बात होती है तो हमें अजीब सी शर्मिंदगी का एहसास दिलाया जाता है। वैसे एक सूरत में ये बाइस शर्मिंदगी है कि हमें सरेंडर करना पड़ा, लेकिन एक और तरह की शर्मिंदगी का भी एहसास दिलवाया जाता है कि जैसे मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में जो सबसे बड़ा किरदार था वो मगरबी पाकिस्तानियों का था और वही गुनाहगार है। मुझे मालूम है कि शायद चंद एक लोग ही इस वीडियो को पूरा देखें, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस मसले को दुरुस्त तरीके से समझना चाहते हैं। कुछ ऐसे हकायक हैं जो आपको बताए नहीं गए। ये ना मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में मिलेंगे जहाँ हद से ज़्यादा हकायक छुपाए गए हैं, और ना इन किताबों में जिनमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। आज की वीडियो इस हवाले से है कि ये जो हम एहसास निदामत में रहते हैं कि जी सारा कसूर हमारा ही था और शेख मुजीब जैसे लोग तो मजबूर हुए बांग्लादेश बनाने पर। दूसरा ये भी तासुर है कि ये जो मामला है ये 1971 या ऐसे कुछ सालों पहले शुरू हुआ। इन सब पहलुओं को तारीखी और हकायक की नज़र से आज जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की आज़ादी से 1971 तक क्या कुछ होता रहा, आइए इस पर नज़र डाल लेते हैं। शुरू करते हैं 1948 से। 1948 में मशरक़ी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले एक हिंदू रुकन धरींद्रा नाथ दत्ता ने पाकिस्तान की असम्बली की कार्रवाई में उर्दू के साथ बंगाली के इस्तेमाल के लिए तहरीक पेश की। क्योंकि इस वक्त बहुत सारी दीगर इलाकाई ज़ुबानें भी थीं, मसलन पंजाबी, बलोची, सिंधी, पश्तो और दीगर ज़ुबानें। तो ये तहरीक मुस्तरद कर दी गई और वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान ने कहा कि जी पाकिस्तान के लिए जदोजहद बरसगीर के 10 करोड़ मुसलमानों ने की है, जिनकी जो कॉमन ज़ुबान है वो उर्दू है। इसके बाद मशरक़ी बंगाल के वज़ीर आला ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने भी उर्दू के हक़ में बयान दिया। तो फिर इसके बाद जो मशरक़ी पाकिस्तान में उसमें एहतजाज हुआ, और इस एहतजाज में जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया वो थे शेख मुजीब, जो इस वक्त ईस्ट पाकिस्तान स्टूडेंट लीग बना चुके थे। इस दौरान ढाका यूनिवर्सिटी में बाकायदा तहरीक शुरू हुई और एहतजाज शुरू किया गया। इसके बाद 1948 में कायदे-आज़म जब मशरक़ी पाकिस्तान गए तो उन्होंने उर्दू को पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान करार दिया, लेकिन इन पर भी तनकीद की गई और एहतजाज हुआ। अगले कुछ सालों में तहरीक पाकिस्तान के जो बंगाली लीडर्स थे इनमें इख्तिलाफात पैदा हुए। मौलाना भाषानी ने मुस्लिम लीग से अलग होकर अवामी मुस्लिम लीग बनाई, और जानते हैं इसके जॉइंट सेक्रेटरी कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान के कत्ल के बाद मशरक़ी पाकिस्तान से जो तल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीगी रहनुमा थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, उन्हें पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। उन्होंने एक बार फिर बयान दिया कि उर्दू ही ज़ुबान हमारी होगी। इस पर भी एक बार फिर मशरक़ी पाकिस्तान में एहतजाज हुआ। इसके बाद दिसंबर 1953 में मशरक़ी बंगाल के इंतखाबात से कबल हुसैन शहीद सोहरावर्दी, मौलाना बशानी और शेख मुजीब की जो अवामी लीग्स में कुछ जमातें हैं वो एक जुगतू फ्रंट या यूनाइटेड फ्रंट के नाम से इत्तेहाद बनाती हैं, जिसका एजेंडा कुछ इस तरह था कि बंगाली को सरकारी ज़ुबान बनाया जाएगा, वफाकी हुकूमत से खुद मुख्तारी हासिल की जाएगी। इस एजेंडे के तहत इस इत्तेहाद को कामयाबी हासिल हुई और पाकिस्तान की जो बानी जमात थी मुस्लिम लीग, इसको शिकस्त हुई। फतह के बाद जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो वज़ीर बने, लेकिन ये जो इंतखाबात थे ना ये सब कुछ बदलने वाले थे, क्योंकि इनके बाद बंगाली और गैर बंगाली जो लोग हैं उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए और तल्खियाँ बढ़ना शुरू हो गई। बांग्लादेश में मगरबी पाकिस्तान की एक मिल थी आदमजी जूट मिल। इसमें मजदूरों के दरमियान लड़ाई हुई और इसके बाद फसादात शुरू हो गए, जिसमें 90 से ज़ायद लोगों की जानें गईं। इसके बाद गैर बंगालियों के कत्लेआम के वाक़यात भी सामने आए। मई 1954 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने मशरक़ी बंगाल की जो सूबाई हुकूमत है उसको बरतरफ कर दिया और गवर्नर राज नाफिज कर दिया। ज़ाहिर है इसे डिफेंड नहीं किया जा सकता। जो मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में जो नफ़रतें थीं वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही थीं। 1956 में बंगाल के जो मकबूल रहनुमा हैं हुसैन शहीद सोहरावर्दी, उन्हें पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। इसके कुछ अरसा बाद 1957 में मशरक़ी पाकिस्तानी असम्बली में मुकम्मल सूबाई व खुद मुख्तारी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंज़ूर हुई। अब चीज़ों को थोड़ा-सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि ये वीडियो मुख्तसर है। 1966 में शेख मुजीब अवामी लीग के सदर बन गए। पहले तो अवामी लीग मशरक़ी पाकिस्तान के लिए खुद सूबाई खुद मुख्तारी का मुतालबा करती थी, जिसमें मरकज़ी हुकूमत के लिए सिर्फ दिफ़ा, ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा और करेंसी के शोबे रखने की तजवीज़ दी गई थी। लेकिन फिर ये मुतालबात बदलने लगे, जो अलहदगी की जानिब एक कदम था। यानी शेख मुजीब अलहदगी के लिए एक-एक कदम करके आगे बढ़ रहे थे और हमारे जो हुक्मरान हैं, उनकी जो हमाकतें हैं, उनकी मददगार साबित हो रही थी। 1966 में शेख मुजीब के 6 निकाती मुतालबात सामने आए, जिसमें इस बार 3 की बजाय 2 शोबे यानी दिफ़ा और ख़ारजा वफाकी हुकूमत के पास रहने का कहा गया, और छठा पॉइंट ऐसा था जो शेख मुजीब के अगले प्लान के लिए जाल था। ये पॉइंट था कि इस्लाहात के बाद जो रियासतें बनेंगी, आइन के तहत इन रियासतों को नीम फ़ौजी या इलाकाई फ़ौजी दस्ते कायम करने की और इन्हें बरकरार रखने की इजाज़त होनी चाहिए।
اب یہ پوائنٹ ایسا تھا جو پاکستان کو دو نہیں کئی حصوں میں توڑنے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا تھا۔ جب اسی پوائنٹ کو عوامی لیگ نے اپنی ویب سائٹ پر کچھ ایسے لکھا ہے: مشرقی پاکستان کے پاس ایک علیحدہ فوجی یا نیم فوجی دستہ ہوگا اور نیوی ہیڈ کوارٹر بھی قائم ہوگا۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی چھٹا پوائنٹ مان لیتے، یہ 6 پوائنٹس مان لیتے تو اس کا کیا نقصان ہونا تھا؟ تو یہ نقصان ہونا تھا کہ یہ ٹریپ تھا شیخ مجیب کی جانب سے جو سیٹ کیا گیا تھا، اور ہم اس میں پھنستے جا رہے تھے، یا مغربی پاکستان اس میں پھنستا جا رہا تھا۔ خیر جنوری 1968 میں شیخ مجیب اور 35 دیگر سول اور عسکری اہلکاروں پر بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان سے علیحدگی کی سازش کا الزام لگا۔ اسے اگرتلا سازش کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، پھر کسی دن اس پر ڈسکس کریں گے۔ دسمبر 1970 میں پاکستان میں انتخابات ہوئے، جس میں عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی 162 میں سے 160 نشستیں حاصل کی، یعنی کلین سویپ کیا۔ مغربی پاکستان سے پیپلز پارٹی نے 138 میں سے 81 نشستیں حاصل کی۔ ظاہر ہے کہ انتخابی نتائج آنے کے بعد عوامی لیگ کو دستور ساز اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل ہو گئی تھی۔ شیخ مجیب نے ڈھاکہ میں تقریر کی اور اعلان کیا کہ اب انہیں کوئی 6 نکات کی بنیاد پر آئین بنانے سے نہیں روک سکتا۔ وہ نکات جس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے خطرناک ہے۔ خیر بھٹو صاحب اور شیخ مجیب میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے، جسے دور کرنے کے لیے صدر یحییٰ نے کردار ادا کیا، اور جنوری 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ڈھاکہ میں شیخ مجیب سے 3 روزہ مذاکرات کیے، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے صدر یحییٰ کو مشورہ دیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس مارچ کے آخر تک نہ بلایا جائے۔ لیکن اس کے باوجود صدر یحییٰ نے پہلے 3 مارچ کو اجلاس بلایا، لیکن بعد میں اسے ملتوی کر دیا۔ اس ملتوی کرنے کے فیصلے پر مشرقی پاکستان میں شدید رد عمل آیا۔ اس کے بعد حالات مزید خراب ہوئے، اور مارچ میں مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کیا گیا۔ شیخ مجیب اور عوامی لیگ کے دیگر رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں جو فوجی کے مختلف یونٹس تھے، جن میں بنگالی افسران تھے، بنگالی فوجی تھے اور ایسٹ پاکستان رائفلز تھی، انہوں نے بغاوت شروع کر دی۔ حکومت پاکستان نے الزام عائد کیا کہ عوامی لیگ نے 24 مئی سے ہی علیحدگی کے لیے مسلح بغاوت کی تیاری کی تھی، اس لیے ہمیں یہ کارروائی کرنا پڑ رہی ہے۔ 14 اگست 1971 کو جو علیحدگی پسند تھے یا جو باغی تھے، انہوں نے پیفلٹس تقسیم کیے کہ جی پاکستان کے حامیوں پر حملے کیے جائیں، اور جو پاکستان کی یوم آزادی کی تقریبات ہیں اسے بھی نشانہ بنایا جائے۔ حالات اس طرح سے چلتے رہے، کبھی بگڑے کبھی سنبھلے۔ اس میں جو سب سے اہم کردار ادا کیا وہ جنرل نیازی نے کیا، جو اس وقت اقتدار سے جڑے رہنا چاہتے تھے، جس کے بعد حالات پھر سے خراب ہونا شروع ہوئے۔ نومبر اور دسمبر 1971 میں بھارتی فوج نے باغیوں کے ساتھ مل کر چٹاگانگ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ 16 دسمبر 1971 کو بھارت کی جو فوج ہے اس نے ڈھاکہ کا گھیراؤ کر لیا اور پاکستانی فوج کو لڑائی سے دستبردار ہونے کا کہا۔ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ جنرل اے کے نیازی نے ہدایت کی کہ پاکستانی فوج ہتھیار ڈال دے، جس کے بعد پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب یہ خود ایک متنازعہ کہانی ہے کہ جنرل اے کے نیازی نے ہتھیار کیوں ڈالے، کیا انہیں یہ آرڈر تھے کہ ہتھیار ڈالنے، یا یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا؟ اب یہ کچھ حقائق ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس پوری کہانی کو فاسٹ فارورڈ میں دیکھیں تو آپ کو بہت سارے لوگوں کے اصل چہرے نظر آئیں گے۔ کون غدار تھا، کون ہیرو تھا، کس کا قصور تھا اور کون بے قصور تھا، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔